अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 15 अगस्त 2026 और दिन है हफ्ते का। अफ़गानिस्तान के हवाले से 3 से 4 इंतहाई इम्पॉर्टेंट अपडेट्स सामने आई हैं जो आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी हैं। सबसे पहले अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कौंसिल का एक ज़ैली एक ब्रांच है या एक टीम होती है जिसको असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग टीम कहा जाता है। उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है और उस रिपोर्ट में पाकिस्तान दहशतगर्दी के हवाले से अफ़गानिस्तान पे जो इल्ज़ामात लगाता है उसकी तस्दीक की गई है। असेसमेंट और मॉनिटरिंग रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने TTP यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मामूली नौइयत के इक़दामात ज़रूर उठाए हैं, लेकिन वो इक़दामात ख़ित्ते की सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल भी तसल्ली बख्श नहीं है और नाकाफ़ी हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ मिलिटेंट ग्रुप्स मौजूद हैं जिसमें दाइश खुरासान, ISK, इसके अलावा AISC, ETIM, अलकायदा, ये तमाम तर दहशतगर्द ग्रुप जो हैं वहाँ पे मौजूद हैं और उनके हाइड आउट्स भी वहाँ पे हैं, यानी कि खुफिया ठिकाने हैं और उनकी अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पे मौजूदगी ख़ित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। पाकिस्तान भी हमेशा यही कहता रहा है कि तकरीबन 23 के करीब मिलिटेंट ग्रुप्स जो हैं वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पे मौजूद हैं और उनकी इंफॉर्मेशन, आइडियोलॉजिकल, लॉजिस्टिक, हर किस्म की सपोर्ट जो है वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से की जाती है। अब TTP के हवाले से जो इन्होंने लिखा है, अक़वाम मुत्तहिदा की जो टीम है असेसमेंट और मॉनिटरिंग टीम, वो बैन ही वही बातें हैं जो पाकिस्तान गुज़श्ता कुछ अरसे से तसलसल के साथ दोहराता आया है। अब सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि चाइना और रशिया को भी तहफ़्फ़ुज़ात है, क्योंकि एक मिलिटेंट ग्रुप्स जो होता है उससे पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स जो दाइश खुरासान हैं उनसे रशिया और चाइना को भी जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये हमारे मुल्क के सिक्योरिटी के लिए भी ख़तरा हो सकते हैं। एक तरफ तो ये बात हो गई, दूसरी तरफ ये अफ़गानिस्तान जो दहशतगर्दों का गढ़ बन चुका है, ख़ुद अपने हालात वो कंट्रोल करने में नाकाम है। उसमें हुआ क्या है कि जुमा फ़तेह ख़ान ये एक ताजिक कमांडर हैं जो कि पहले तालिबान हुकूमत का हिस्सा थे और काबल के डिप्टी गवर्नर भी थे, तो उनको फिर हटा दिया गया। तो उसके बाद जो है उनके तहफ़्फ़ुज़ात जेन्युइन हैं, सिर्फ जुमा फ़तेह ख़ान के नहीं बल्कि क़य्यूम मलंग को भी आप देख लें। और इसके अलावा मैं आपको बताता रहा हूँ अहमद मसूद वग़ैरह, रशीद दोस्तम वग़ैरह, ये तमाम तर लोग उठ खड़े हुए हैं। बगावत का सामना है अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत को। अब ये जो जुमा फ़तेह ख़ान हैं ये ताजिक कमांडर हैं, बदख्शां से उनका ताल्लुक़ है। इनके तहफ़्फ़ुज़ात बुनियादी तौर पे क्या हैं? एक तो बदख्शां में सोने की खानें हैं और वहाँ पे तालिबान की हुकूमत उनको कब्ज़े में लेना चाहती हैं, लेकिन जुमा फ़तेह ख़ान कहते हैं कि ये हमारे रिसोर्सेज हैं और इनको हमारी तरक्की पे इस्तेमाल होना चाहिए। ये नहीं है कि आप यहाँ से ले जाएँ सोने के ज़ख़ायर और फिर पश्तून आबादी वाले इलाके की तरक्की के लिए उसको इस्तेमाल कर दें। तो पहली बात तो ये है। इसके अलावा अफ़यून के हवाले से भी इनके आपस में इख्तिलाफ़ात हैं। और तीसरा ये है कि इन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं, ये जुमा फ़तेह ख़ान और इसी की तरह दूसरे जो बाकी ग्रुप हैं कि ये अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है ये सिर्फ़ पश्तूनों की हुकूमत है। यानी आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो ताजुक के इलाके हैं, जो उज़्बक इलाके हैं, वहाँ पे उनके अपने नुमाइंदे ताजुक और उज़्बक मौजूद है, लेकिन उनको कोई बड़ा ओहदा नहीं दिया जाता, बल्कि कंधार और हेलमंद से कोई पश्तून जो है ना ला कर और हमारे सनों पे बिठा दिया जाता है। वो फिर यहाँ के वसाइल लूट कर
پشتونوں کی ترقی کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب چوتھے دن مسلسل بدخشاں میں جو ہے یہ جنگ اور لڑائی جاری ہے طالبان حکومت اور جمعہ فتح خان کے حامیوں کے درمیان، اور کل یہ خبر بھی آئی کہ جمعہ فتح خان کے حامیوں نے ایک ہیلی کاپٹر بھی گرا دیا ہے اور 2 ڈرونز بھی تباہ کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ افغانستان کے آرمی چیف جو ہیں ان کا جو قافلہ ہے وہ بھی کہیں جا رہا تھا، تو ان کے اوپر بھی راستے میں اٹیک ہوا ہے، اور افغانستان کے جو فصیح اللہ فطرت جو ان کا نام ہے آرمی چیف کا، ان کا تعلق بھی بدخشاں کے ساتھ ہے، اور وہ بھی بدخشاں گئے، جمعہ فتح خان کے ساتھ جرگے کا انعقاد کیا، اور ساتھ ساتھ افغانستان کے وزیر دفاع بھی گئے، لیکن یہ جرگہ مکمل طور پہ ناکام رہا ہے۔ تو یہ ایک طرف صورتحال ہے۔ دوسری طرف آ جائیں کہ تورخم بارڈر جو افغانستان کے ساتھ ہے، تو ہر قسم کا جو ٹریڈ ہے، ہر قسم کی بزنس ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ افغانستان کے ساتھ اکتوبر 2025 سے، یعنی کہ 9.5 مہینے ہو گئے ہیں تقریباً، کہ یہ جو بارڈر ہے پاکستان نے بند کیا ہوا ہے۔ اور اس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ $1.5 ارب کا نقصان پاکستان کو ہوا ہے، اور $8 ملین کا نقصان افغانستان کو اب تک ہو چکا ہے۔ تو 9.5 مہینوں کے بعد ایک ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تورخم بارڈر کے ذریعے پاکستان سے 774 ٹرک جو ہے وہ افغانستان میں داخل ہوئے ہیں، اور ان ٹرکوں کے اندر میڈیسنز اور کھانے پینے کی اشیاء وغیرہ، یہ تمام تر چیزیں جو ضروریات ہوتی ہیں ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ، وہ افغانستان کی حدود میں داخل ہو چکی ہیں، اور پاکستانی حکومت نے خصوصی طور پہ ان ٹرکوں کو اجازت دی ہے۔ یہ یونائٹڈ نیشن جو ایک مشن ہوتا ہے، تو اس کے تحت ٹرک ان کے ہیں، لیکن پاکستانی حکومت سے چونکہ درخواست کی گئی کہ 9.5 مہینوں سے ڈیفینیٹلی وہ سرحدیں بند ہیں، تو پاکستان پھر UN چارٹر کا تو ان کا تو پابند ہے، ان کو تو انکار نہیں کر سکتا۔ مناسب سیکیورٹی انتظامات کے بعد ان کو پھر اجازت دے دی جاتی ہے، تو اس کو ایک گڈ ول جسچر کے طور پہ ظاہر ہے لیا جا سکتا ہے۔ اور طالبان حکومت کے جو ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد نے اس جسچر کو ویلکم کیا ہے، اور کہا ہے کہ ہم پاکستان سمیت تمام پڑوسیوں کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تجارتی تعلقات بحال ہوں تاکہ دونوں ممالک کی عوام خوشحال ہوں۔ لیکن ایک طرف ان کے یہ زبانی دعوے ہوتے ہیں، تمام بین الاقوامی رپورٹس اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ TTP اور دہشت گرد گروپ جو ان کے ملک میں موجود ہیں، وہ پاکستان کے اندر موجود دہشت گرد گروپوں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ پاکستان کے اندر موجود دہشت گرد گروپ جب یہاں پہ کوئی کارروائی کرتے ہیں، تو ان کے لیے ایک بالکل محفوظ پناہ گاہ وہاں پہ موجود ہے، اور وہاں پہ ہر قسم کی سپورٹ جو ہے ان کو پرووائڈ کی جاتی ہے۔ تو پاکستان نے تو بارہا کئی فورمز پہ ان کو درخواست کی کہ بھائی آپ ان کے خلاف کارروائی لیں، ثبوت دیے، ایویڈنسز دیے، لیکن وہ کوئی کارروائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف زبانی جمع خرچ سے کام چلایا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے اس طرح دیر پا اور مستقل امن قائم نہیں کیا جا سکتا۔ بہت شکریہ۔